The Catholic Church, page 763, nag-ingon sa dire, the Lord Jesus inaugurated His church by preaching the good news that is the coming of the reign of Jesus, of God, promised on the ages of the Scripture. Usas pa nas mga purpose nga nung gitukod nga ang simbahan maoy ang simbahan the Lord Jesus nasugdan niya nga simbahan kay mao ang pagtudlos mayong balita, pag-abot sa paghari sa Dios ug ang mga saad niini og diri sa Catechism of the Catholic Church 775, the church first purpose is to be taray sorry dinam ni mabasay sacrament of inner union of men with God. Ang unang purpose sa tao giingon diri sa Catechism of the Catholic Church page 775, the church first purpose, una ko ng purpose is to be nga mao ang inner union, magpailawom ang tanang tao sa paghiusa diha sa Ginoo. Mao dinay unang purpose nganong gitukod ang simbahan para ang tanang tao madala ngadto sa paghiusa ngadto sa Ginoo. Mao nakibaw na mo anak kinahanglan mahibaw mo ano din gitukod sa Ginoo ang simbahan. No ano ka nagtukod-tukod pang Ginoo no? Aron mahibaw mo nga ang simbahan mao'y gitawag og instrumental principle according sa philosophy. Mura sa bright na. According sa principle of instrumental principle, ang church siya ang instrumento nga ang tanang tao mao'y mubalik ngadto sa paghiusas Ginoo kay mao'y purpose nga gitukod ang simbahan. Ikaduha, the church is also the sacrament of the unity of the human race. Na ang kuan ang simbahan kuno mao kuno ang balaang hiyas o balaang timaan sa panagiusa diha sa tawhanong balay. Mao na siya. Maglisod mo kasabot og English no? Pareha ta. O nga sunod. Ako kaning gitudlo ha nganong gitukod ang church. Sa Catechism of the Catholic Church sa page paragraph 787, from the beginning Jesus seated his disciple with his own life revealed the mystery of the kingdom to them and give them to share in his mission, joy and sufferings. Nga ang simbahan nga sa iyang katuyuan nga gihimo siya aron diha sa iyang kinabuhi nga mapadayag ang mga misteryos paghari sa Dios aron nga makaambit diha sa pagmisyon diha sa kalipay ug mga kasakit. Kini di ang simbahan gisaa din nga gitukod ni siya kay ang iyang purpose magbaton og misyon. Sunod, makabaton siyang kalipay ug mga pag-antos. Mao man ang hinungdan ang simbahan gipanglutos sa nalilahing relihiyon. Mao man ang hinungdan daghang simbahan nga gipangsunog sa World War II. Mao man ang hinungdan nga nanghasi panahon sa mga barbarians sa paglupog nila sa simbahan. Mao man ang mga hinungdan nga gipangsunog ang mga unang Kristiyanos, unang nasakop sa simbahan yatong panahon na sa panahon ni Emperor Nero. Mao man ang hinungdan pag-abot sa 80 AD nga nanghasi si Emperor Titus sa paglutos o paggukod sa simbahan kay nihatag na og mensahe ang simbahan nga gitukod kini aron ang misyon sa pagpadayon usab sa mga pag-antos nini. Kay ang simbahan kung ang ulo
nga si Jesus gilutos. Nagsimbahan sad ang lawas